गुड मॉर्निंग जुहार जय माँ समले वेलकम टू मार आउटे न्यू ब्लॉग के आज चलून आज हूँ रज सो समस्त को हापी रज मोर आउ मोर फैमिली मेंबर्स तरफ सब किसी बनाबार जेहेतु अच्छे से मुई एंता ही मैं किसी नहीं करबार था जेहेतु आज पूजा पाठ नहीं न बोले एंता ही बोली सो चलून आज ब्लॉगटा स्टार्ट करमा आउ केते बेले काଣା करावा मत भी जना नहीं खाना पीना बना हो झाल सकालू पूरा हालत खराब हो जाए आम किसी लगेनी एंते ही सो चलून ब्लॉगटा स्टार्ट करमा आ केते बेले काଣା हवा मुई भी नहीं जानी बाहर के जिमा ये काଣା केनता सेलिब्रेट होउची रजटा बनामा और फास्ट में मिठाटे खाई दीजिए आछने देखुन ई तार झूला चक्कर 11 बाजीगलान आनी के भी रेडी कर दौचे आ 2 जन को रेडी कर दौचे आईटा मुझे रिल्स बन दौली 2 छुआ के मुझे अलता लगे जाऊे क्या करके मत बिल्कुल टाइम ही नहीं मिली रेडी हबार लगी जेन हिसाब रे गरम लगुला भाईलो से मुझे कहली छुआ 2टा के रेडी हुओ तमें मैंने ही मुझे रेडी नहीं हुए बोलिकी जेहेतु खरा होता बोले मो शाढ़ी 2टा नहीं पारियाड़े छेकी देचे आईटा देखुन एते सारा पिठा आम घरे अना हो जाए मुई ना बनी एक्चुअली रे माँ घरे बनसे यहाँ तो शाशु घरे बने नहीं आम सम्बलपुरिया मनकर घरे मंडा पिठा यहाँ मैंने ना बने आईटा मोर सांग धरिकी आईती एतकी सारा बहुत सारा आन दी आपर देखुन सकालू खाई पी करी आम बाहरी जीवु कहीं गोटे आपण मान आगे कहमे आ लिपस्टिक लगे के खाऊे देखुन आईटा आम खाना पीना रेडी रज स्पेशल खाना कला आपर कुंदरू भजा इडली भात एक्सट्रा अना है इन आला चिकेन कला आगु खाईदेमु तापर जाकि चिकेन खाएमु ना आपण मनकर कमेंट पले आएबा याचनी बुली सो चलन जीवा हम बुली आ कहीं जाऊँ केन के जाऊँ आज तो मुई गले जाकि कहमी आम रज दुली अधा बिक्री गलान निनी खेली खेलिकी बिक्री देजे सो चलन जीमा आ देखामी आपण मन को केन के जाऊँ जे यासिन मो सांग घरे आउ जन नुहे आसन बाहर न यासिन खाली जीवार बाकी अच्छे सो चलन तापर यहाँ पलि आई देख मोर सांग घरे पलि जान पूरा फैमिली बुली जाऊन सो तर संगे आम भी बुली बाहरी आईचु यहाँ देखन बसिकी बाहरी गलु केते सारा लोग 2टा गाड़ी रे जाऊँ एक्चुअली गोटे गाड़ी रे नहीं निनी घरे मेहंदी सब लगे मुझे लगे मत गरम लगे इरिटेट लगुला कि करवा लगी इच्छा ही नहीं लगुला ना निनी घरे देख आम रज है लेकिन का करमा है पार नहीं इरिटेट लगुचे आम संबलपुर जीवा रास्ता के ना देखी देखीदन बहुत बढ़िया लगसी बहुत बढ़िया ब्रिज मैंने सब दिन से बढ़िया भल बनईचन आपण छोट छोट भल भल जिनिस मैंने देखामी जरूर आईटा है से लाइट वाला ब्रिज जेनटा कि मत बहुत भल लगसे जिनिसटा ये 2टा जिनिसटा मत बहुत ही भल लगसे 2टा माने जदि लाइट लगी से ब्रिज रे तो मुई माने अधा घंटा बसिक आईमी आ मुई प्राय बहुत टाइम जाएसी मैंने मत बहुत भल लगसे से जगटा तापर आम केनके जाइचु देखुन आपण मैंने जे आमर एरिया थे तो से जानी पारते आम केनके यहाँ बाहरिक जाऊँ यहाँ आसीचु आम हीराकुद डैम एना बुर्ला डैम रे आम तो बुर्ला रे सियाड़े रोचु इस साइडटा आउ गोटे मीनार ई मीनार के आसीचु लेकिन आम मीनार नहीं आसी आम आसीचु गार्डन के छुआ मैंने खेलबे प्लस आमे मैंने टिके बुलाबुली करमु आउ देखुन केते पहाड़ पर्वत इन सब अच्छे इन बहुत भल लगसी इन खाना माने टेस्ट तो माने मुझे बेकार नहीं कहे लेकिन भल लगला मैं गोटे जगह खाई लेकिन सेते इटा ना लगला बाकी बहुत जगह अच्छे टेस्ट लगसे बहुत भल लगी भी आपण मैंने देखुन आम पिला छुआ सब धरिकी इटा बाहरी गलु न गार्डन के खेली आईटा देखुन आमर एंट्री गेट भाई एते दिन पर वॉइस ओवर करुचे विश्वास करन बहुत मजा आसी जाऊे आपण मन को मिस लगुला कि नहीं कही ना पारे लेकिन मत बहुत मिस लगुला आपण मन को मुझे बहुत मिस करुली लेकिन गोटे कारण लगी मुझे वीडियोटा पकई ना पारुली आड़े भाई जाऊन देखुन से पूरा परिवार के नहीं गिरी भाई लेकिन जेनता केयर करसन ना भल लगसी माने समस्त को किए गला किए आसला समस्त को एते सारा छुआ को धरिकी गला बेले हालत खराब आ भाई पूरा केयर करिक देखुन आ समस्त को देखसन भल लगसी केयर करवाटा आते सारा छुआ बापरे माने
ଏତେ ଦୂରେ ଏତେ ଉପରେ କେନ୍ତା ଯାଏସନ୍ ଯେ ମତେ ଜଣା ନାଇଁ। ମତେ ଏତ୍କି ଉପରକେ ପଲେଇ ଗଲେ କିନି ବହୁତ ଡର ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ମୁଇଁ ଲିଫ୍ଟରେ ବି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯଦି ଉପରକେ ପଲେଇ ଗଲି ଭଗବାନ କେଜାନି କାଣା ଯେ ମୋର୍ ଦେହ ହାତ ଥରି ଯାଏସି। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଗଲାନ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଗଲାବେଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଥିଲାନ। 6 ବଜେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଯିମୁ ନାଇଁ ଯିମୁ ହେଇ ହେଇକିରି ବାହାରିଥିଲୁ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭାଇର କେୟାର ମୁଇଁ କହୁଥିଲି ନା ଭାଇ ବହୁତ କେୟାର କରସନ୍ ବୋଲିକିରି। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରିଲ୍ସ ବନଉଛନ୍ ବୋଲେ ସେ ବନେଇ ଦଉଛନ୍। ମଣିଷ ଥିବ ଏନ୍ତା ହିଁ ଥିବ ସବୁ ଜିନିଷକେ ଖିଆଲ ରଖୁଥିବ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଖିଆଲ ରଖବାଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଭାଇର ସେଇ ଗୁଣଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖିଆଲ ରଖସନ୍। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେମା ଇଆଡ଼େ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖାମି ବାକି ଛୁଆ ପିଲାମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ ଯେ ଇଆଡ଼େ ବହୁତ ସାରା ଖିଲନା ଅଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ବହୁତ ଅଛେ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ନାଟ ଦେଖୁନ୍ ନେନି ଡରେଇ ଯାଇଛେ ଲେକିନ୍ ସେ ଉତରିବାର୍ ଲାଗି ରେଡ଼ି ନାଇଁନ। ଏନ୍ତା ଛୁଆମାନକେ କାଣା କରବ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଖତମ ନାଇଁ ହଏ। ଭାଇ ବଦମାସି ଛୁଆମାନେ ଏନ୍ତା ଜାଗାରେ ଆସିକିରି ଦେଖାସନ୍ କିଏ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଯାଏସନ୍ ନା ଜନା ହିଁ ନାଇଁ ପଡ଼ସି। ଆଉ ନିନିକେ ଦେଖୁନ୍ ସଲୁଚି ବି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କି ଯେନ୍ତା ସଲି ହିଁ ନାଇଁ ହେବାର୍। ଆଉ ବହୁତ ଛୁଆମାନେ ଆସିଲେ କେନ୍ky ଛୁଆ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ପଲେଇ ଗଲେ ବୋଲି ଇ ଆସିଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ସଲିବା ଷ୍ଟାଇଲ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ହସା ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ନିନିକି ଇଆଡ଼େ ଧରିକିରି ଆସିଲେ ବୋଲେ ନିନି ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଧିମା ଯେନ୍ତା କି ଶୁଇ ପଡ଼ବ ଏନ୍ତା ଧିମାରେ ଦୁଇଟା ବୁଲୁଛନ୍। ମାନେ ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଇଁ ବୋର ହେଇଗଲି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ ଡରପୋକଟା ବହୁତ ଡରସିଁ। ଆଉ ନିନିକେ ଫାଇନାଲି ଇନା ଟିକେ ଜୋର ଜୋରସେ ଝୁଲେଇ ଦେଲି ଯେହେତୁ ଏକଲା ଥିଲା। ତାପରେ ଚାଲୁନ୍ ପଲେଇ ଯିମା ବୋଲିକିରି କହିଲା ବେଲେ ତ କେନ ଯାଏତା। ତାପରେ ମୁସ୍କିଲରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇକି ତାକେ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲି। ଗଲାବେଲେ ମାଝି ଇଆଡ଼େ ଝୁଲୁଛନ୍ ଇଆଡ଼େ କୁନୁ ବଚ୍ଚାଟେ ଝୁଲୁଛେ। ନିନି ପଲେଇ ଆଇଥିଲା ଝୁଲି ଲେକିନ୍ ଡରପୋକ କାଁ କର୍ମା ଘରେ ତ ଝୁଲୁଛେ। ଆଉ ତାକେ ସେନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ଝୁଲବାର୍ ଲାଗି ଫିର୍ ବି ମୁଇଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଦେମି ଆନ ବୋଲିକିରି ବୋଲେ ସେନ ବସିଥାଏ ନହେଲେ କେନ ବସ୍ତା। ଆଉ ସେ ତ ଖାଲି ଦୁଲିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ଆଜି ଘରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକିରି ସେ ଖାଲି କହୁଛେ ନାଇଁ 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 ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଇଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯିମି ବୋଲିକିରି। ଆଉ ତାର ମୁହଁ ଦେଖୁନ୍ ତାର ପରେ ମୁଇଁ ପଲେଇ ଯାଇଥିଲି ଛୁଆ ହେଇ କରି କାଁ କରି ମତେ ଦୁଲି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମତେ ଦୁଲି ଝୁଲବାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ମୋର୍ ଲୁକଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଜରୁର କହିବେ। ଆଉ ଇ ଲୁକଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ମୁଇଁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧଲେ ଟପ୍ ପିନ୍ଧଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ବହୁତ ମାନ୍ସି। ଆଉ ଇଟା ତିନି ଛୁଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାନା ଘରେ ଏଟା ଝୁଲଉଛନ୍। ମୁଇଁ ତ ଯାଇଥିଲି ସିଆଡ଼େ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ସବୁ ଜିନିଷଟା ଏକ ସେ ବଡ଼କର ଏକ ଅଛେ। ଲେକିନ୍ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନାଇଁ ଦେଖେଇନୁ। 6 ବଜେ ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରଲା ବେଲକେ ଆମର ଏନ୍ତା 6:30 7 ବାଜିଗଲା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନାଇଁ ଦେଖେଇନୁ। ଫାଇନାଲି ଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରି ଗଲୁ ଫଟୋ ଫଟୋ କିଛି ଉଠେଇକିରି। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜରୁର କେବେ ଗଲେ ଦେଖାମି ଉପର ବି ଯାଇକିରି ଦେଖାମି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଆଉ ଆମ ଓମ୍ ବେଟା ଆଗ ଆଗେ ଚାଲଲା ଆମେ ପଲାଲୁ। ଆମେ ବି ବାହାରିକିରି ଇଟା ପଲଉଛୁଁ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଲୋକ ଯାଇଛୁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ହିଁ କେତେ ଲୋକ ଯାଇଛୁ ବହୁତ। ଆଉ କାଣା କହିବି ମନ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା ଆସବାର୍ ଲାଗି କାଁ କରିକି ଛୁଆମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ ଘରେ ରହି ରହି ବୋର ଲାଗୁଛେ ତାର ସେଥିର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଝାଲ ତ ଭଗବାନ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା କମି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଝାଲ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଗରମରେ ରହିକିରି ଆଇଛନ୍ ଆଉ ଛାଡ଼ବି ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଆଡ଼େ ପଲେଇ ଗଲେ ଚୁସ୍କି ଖାଇ ମୁଇଁ ନ ଆଇଥିଲି ପାନିପୁରୀ ଖାଇଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ନିକେ ପଲେଇ ଗଲେ। ଏତେ ଖଟା ଲାଗୁଥାଏ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲେକିନ୍ ବହୁତ ଖଟା ଥିଲା। ଆଉ ନେନେ ଚୁସୁକି ଖାଇ ପଲେଇ ଆଇଲା ଇଆଛିନି। ଆଉ ତାକେ ଆଉ କାଣା କହିମି। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ ଯେହେତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଲାଗୁଛି। ସୋ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବାର୍ ନାଇଁ ଭୁଲବେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର ବି କରବାର ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ବୋଲବେ। ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ କରୁଛେଁ ଆଉ ଭାବୁଛେଁ ଏଇଟା ରେଗୁଲାର କରମି ଭାବୁଛେ କାଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିରି ଦେମି। ଏତେ ଦିନ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛେ ମୋର୍ ଆମେ ଛୁଟି କରବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହେଁ ଯେହେତୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋର ଆଇଡ଼ିଟା ପୁରା ଆଉ କାଣା କହିମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯାଇଥିଲାନ। ପ୍ଲିଜ୍ ବାପସ ଆସିଲା ଯେହେତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ନା ଯିଏ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଇଁ କହେ ଲେକିନ୍ ଏନ୍ତା ଅଛନ୍ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେହେତୁ ଲୋକର ମେହନତ କେ ନା ଦେଖବାର୍ ଲୋକର ଆଇଡ଼ି ଉଡ଼ାବାର ଆଗରୁ ଭାବବାର ନାଇଁ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାଣା କହିମି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନାଇଁ କରବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲୋକ କହୁଛେ ଆଇଡ଼ି ମେହନତ କରବା ଆଗରୁ ନା ଉଡ଼େଇ ଦଉଛନ୍ ସେମାନେ କାଣା କହିମି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଇ ବ୍ରିଜଟା ପଲେଇ ଆସିଲା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ବ୍ରିଜଟା ଯେନକି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆଶା କରମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଛୋଟିଆଟା ହେ ଲେକିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଦା କରୁଛେ ମୁଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥର ଆନିକିରି ଦେମି। ଯେହେତୁ ମୋର ଆଇଡ଼ି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାନ ସୋ ସେଥିବେଲେ
ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଅଛେ ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ ବ୍ରିଜ୍ ଟା କୁନୁ କୁନୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।